morning, everyone. So it's our day 2 here in Dubrovnik. So we are on our way sa breakfast restaurant nga amo ang gi-reserve. I mean, nagpa-reserve mi dito para dito mag-breakfast, no? And yeah, we're just walking because it's just 7 minutes away from our apartment man. So lakaw rami. Hi, Harm! Hi. Wow, si Madam. Sud mas tani. Just imagine ha, naapa na yung mga building sa babaw unya na ami sa ubos. Grabing pagkakubkub ani. No? Gibutangan na gud siya net, ha? Kaya kubkub oy. Pero ngano nay murag sa minto Harm. Awa na ah. Or ingani siguro unja naguba. Yawa, no? Wow! Yeah. Wow, what is this? Duaanan guro ni oh? No? Kuya ilang duaanan guys, kay kahoy gamit. So kani guys, isa po nga entrance pa doon sa city wall. I think file gate ang tawag ano. Fire gate. No? Tulo man gud ka gate. Yeah, buza, pile, o unsa to isa? Lipat ko. So, anin, anda nami. Update guys, so nanami dire sa restaurant nga among gi-reserve no. Naralikod kana siya. But then, 8 pa mag-open. 8 pa man pud to among gi-kuan. Gi-pa-reserve nga seat. Waiting na lang mi dire gawa sa pile gate, which is that one. So, it's already 7:50. Di ba klaro? 7:50 in the morning na, and Ako na po. so far goods pa man po, di pa man po super duper crowded. Maybe unlike gahapon, daghan-daghan jud po to gahapon mga tao. Here is our view. Yun. Ano man ang view. Ha? Okay. Okay. Ano mo? Okay na ka na, sa kagamay. Okay ra? Orang idap ang adap. Ah, sige, pwede. Ang sunny side up, guys. Guys, ka remember mo gahapon, ningdong mi og city wall, no? So, diha mi, nagbarog jud gahapon, somewhere there. And then, amo ang view is this one. Kani. Kananda kong bato. Kana siya mo na among view gahapon. Dito mi sa baba, nagpicture-picture. Mer na, mer mao na kani among view. Diba? Nice. So na mo ang kuan, uban nga gi-order. We have decaffeinated cappuccino and kaharbi is just for regular, and we have croissant. So we have some spreads and butter here. We have bread also. Ay mo baga. Nasa likod. Butter. Ako na tabi. Marmalade. No, peach. And chocolate. Hindi na dito. Oh, hinahinay siya. We have some honey also. So guys, humana mi og breakfast, no? Wait lang. Karon na mi dire sa Old Port kay mo palit mig ticket for Lucrum Island. Come. Unsa time? For 2. May I know what time is the departure? Next one is 10. At So nakapalit na mi ticket. Ipat kita sa ticket. for 2. Here. 2 ni. Duha. So, Mani mo ang sakyan guys, pero unsa pa 10. Oh my god.
Teka lang. Yung masakyan guys, pero ang mag-open. Ano man di po diri or oh? Ah. So, thanks this food. Our good guys, unsa ka clear. Bugawon. Ha? Clear dira? Look at the water, guys. Look at the water. I don't know if shit. Uy, ginuha ko, ma'am. Nang refreshing di nang kuan. What do you think? May pineapple. Kana? Wow lang, lamig ba mura man og kana bitong kuan na. Chill rami are guys, yung tamadonggan mininjo. Gabi, ba siguro na pabuhat na siguro pero Hi guys. Update everyone na namin sa boat. Padong sa Lucrom Island. And Isa na siyang island katong sa game. yeah, na ay shooting, film location. Oh, Yeah, film location ang Game of Thrones dito. And maybe maligo pod mi. so see you guys later. Kaya dakan kayo tao guys. Yeah. Di may ka-aura-aura. Hindi mo ka-aura-aura mo. May pananawon mi sa mga tao, dyan mga tao kay medyo tiguwang. Mga tiguang. No? Ipit na ani. I-update na tamo og maabot na mi. Kung namin na mga kabayan diri. Oh, kina daghang makabayan as in. Mga nag-tour, mga tiguang mo. Mga So tiguang. it means mga socialin sila sa atoa kay na-afford man nila diri. Or female kay mga kwan sa church kay Catholic man ni siya nga kuan nga place like everywhere kay na mga saints na mga cross na mga nun even sa street na mga madre na mga maligyag mga santos nasa kilid. More to guys, see you later. Abot na mi guys. Total mami guys, 50, that was 15 minutes boat ride. Thank you. So guys, nanami dere sa Lucrom Island. And we're just gonna explore this island for like half day. Hindi pa siya half day. Like, hopefully makauli mi around 2 o'clock. So, na-ay map sila dire. Asa pwede manong. So, asa aha ang starting point. Da na. Kuha may aning guide, guys. Para na ami basihan. Para bang mga treasure hunter. Oh. Ah. So na day po kon ani guys oh. Kan-anan dire. Light lunch na ay ice cream, gin tonic. Wow. Medyo bugnaw-bugnaw ang hangin. Medyo bugnaw ang hangin pero madara siya smile. Wala may nakita nga peacock guys.
Mainom siya tubig, pero nauwaw siya. Okay ra na pikak. Inom lang dahil tubig. Ang dami nila! Andun! Basig ang 3 ra siguro. Tanawa na sa likod. Grabe, thank you Lord Jesus. Grabe, amazing yun, no? Oh, naganda, gablo-blo ang likod. Like, I miss the beach in the Philippines. As in, grabe yun. Sa 3 o 4 are. Pwede po, pabalik na lang ta. Sige, dara mong kuan, dara ang guide are. Tour guide. Pila bayad ani ma'am? 1 Si Jan. toilet. Tara toilet ato, labi na to. Asa mo pala nga toilet? Ay, kani day siguro so di day to toilet tong gidungan sa mga tao. Ay tunduha kala ay manag-uyab ba. Oh guys, na nami sa kuan. Kalabungan. Dito na kami sa area. Diyan, sa Narnia. Explore mi guys, ha? I love. Nasa lingkuranan nga. Bato! Look! Lingkuranan nga bato. Batu Peak. Parang view, ha? Grabe. Oh my gosh. Tayo check guys if bugnaw ba tubig. I'm sure bugnaw. Bugnaw? Arang bugnawa. Ikaw ang tindigan. Wait lang ha. Sinami gipangita nga kuan ari. Liguanan man gud ni si Ja. Kita na ho sa TikTok. Nangita mi sa Look Room's Eye. Somewhere here daw. What's next? Huh? Ay, maudod. Agay ginako. Aray. Si Dara magipangita guys. Nakita na ragid siya. Diyos ko po. Naog lang ka ari. Mm. Daan, ato ta saka. Sige. Naday na. Sige na ha. Kaso, di ano. Arim siguro sa ni Agi. Maghinay dyan ani. Okay, nagkalabat na. Yeah. Manami ani guys. Sa Look Room's Eye. So nice there guys. Like, guys, pero saan na rin mo pagkaan nga nag-visit naman eh. So, manami sa 1, 2, kaning 7, 5, 6, ani na ta. So, ari nami ani. Muna ni 3, 9, 4. Muna na ka ng building na. 394. Ani na ta sa Game of Thrones exhibition. Ani nami guys, padulong. Yeah, let's go. Ang puanan guro ni Han. Maglukan.
Ito mga kuan, mga monghi. Plus baho. Murag. So, mao na din ni ang filming location sa Game of Thrones, guys. Look from Visitor Center featuring Game of Thrones. Pwede din malingkod. Pila mi guys para ma-picture atong kuan. Kuan sa King. Lingkuranan. Manamig pa picture diha guys. You are here. Asa man ta? You are here. Ah, sige. Wala pa palitaan. Ito po. Ang sirap. Ay, ta? Yeah. So guys, namin sa La Croma Cafe. Nang naman na nagatubang na ha. Kapoy ng vlogger guys. Kuan nag-init oy, pabag energy. Magkuhan sa minitik, sa mig break, then nagkaon mi og nachos and banana milkshake. Milkshake. Kinandom na ko sa nakainom doon. Sick. Wag, Friday mo na ikat. Nice kayo rin guys, kaya chill lang. Na yung mga trees and everything. Nasa Chiloy Pace. Dahil po ang serving, pero di ko no kayo tamis ang way lami. Way lami. As in? Hagod. Imo haring natin kas. Ma'am. Gibutangan lagi ni sugar. Kung nakasabot pa na dere, wa nagi kuan ako guys. Literal nga gibutangan og isa ra ka saging gatas mo na way tamis no. Pero siya tubig ah. Kuat plus bigla uhawon ama pub. Hinoon. So mao to guys. Paway sa mi karayot then after mga libot naman namo nya murag maura man og mga atake tanan agamurang gidong is katong mga main nga dungan diri katong Look Rooms ay sa katong sa Game of Thrones katong garden murag palibutan man si og olive nga free then happy na mo mag chill mangita mi og spot kung asa may pwede magkaligo. See you guys later. Guys, kita na may pwesto di ay. Asa may pwesto, mag picture here. Pero naa dyan nice nga spot dito but na may nakauna. Dire na lang may. Yes, Harvey, gusto mo lang ngoy. Kaso mahadlok. So karon guys, maulit na may. And nanay boat by 1:15. So magbuhat na may dito sa port. Somewhere there. What? Gigo! So paulit na may guys. Balik na po migsakay sa ferry. Kani. Tara. Balik na migsakay ana. And then maybe mo doon namin sa Banhi Beach. And hopefully ito na may makaligo. Kay dire di siya mada kay bugnaw kayo gid.
sakay nami guys. And then, gamay ragtaw. Nya karing isa kay kabalik ko. Inihawa na tong mga ano, pag-uwi. Ijahang gusto nga Spot. kuan. So, Ako, ito na may gibantayan na nila daw. Boston food no. Kasi giulit ra ta ba? No, pwede man natapog masaka na sila. Diba? Ang tanaw na si Madam sa mga picture. Bye, love from Island. Bye, love from Island. Guys, nakapalit pod mi og kuan. Ning palit na pod mi og gelato and among gipalitan is kana famous sa TikTok, like every time I scroll na agad siya sa must try daw nga gelatohan dire. Nami, Siya. And diring dapita jud pod palibutan pug daghan gelato. Moni, No? Moni, pistache dyan. Bitaw. Same siya sa pistache dito sa Bosom. Sa Dolomite. Yeah. Yeah, maong lasa. Pero medyo sweet ni. Mm. Pero lamig dito nga sa Bosom. Yeah. Kanan ilang flavor. For me. Like Gelato dyan. Ay, gelato. Gelato. Yeah. Dyan kuan. Kuan kay gelato. Pero may halmo ni mo na yung tilaw kay di silky, di smooth ba? Kanya. Ang gelato dyan kay lamig kay mo smooth. Yeah. Gabi lang creamy. Yeah. Ay, kalami, nakaligo na jud dagat. Grabe. Thank you, Lord. Manggahi, murag ice water. Nga na, imagine na. Pero murag init nga, kadugayan nga, bugnaw nga, waka kasabot, basta nga na siya ang feeling. So, to guys, nakaligo ko. Harbi ni log-log rahap. But, yeah. May ang tubig. Di tantong parat. Update everyone. So, nakauli namin sa mong apartment. And, yeah, just don't mind my poor manok. It's already 4:02 in the afternoon. So, among plan is like to chill dire sa apartment for like maybe I don't know how many hours. O sa may mangita og asa may mag-dinner karon. Or I don't know if mag-dinner ba may like tarong gud siya no or ana ra bang mga kilid-kilid sa. It depends kung kapuyon ba mi no or mag-order na lang ba mi. I don't know. Tanawon pa ni kay medyo grabe gid among adlaw karon no. Like ning donggod miglaing island. I'm gonna update you later if unsay mga ganap. But so far so good no. Grabe Dubrovnik is like worth the visit, worth the money to splurge. Grabe nindot ta dyan lugar. Like, everything, like, bisag asa kamutan aw, it's Instagrammable, like, nice yun siya. As in, nice yun siya. Like, ma-amaze. I'm gonna update you later if unsa dyan mo mga ganap. Wait lang day guys, na ko i-kuan, share ninyo. So, namin napalit sa Babik Picara ba niyo? Picara, Babik Picara nga bakery. And this one is famous po sila ani. They call it Borik. Yeah. It's one of their pastry dire. So, tilawan na to if lami ba. This one is just spinach inside. Naman siya para sa kape. Sa tinod lang. Yeah. Kaka-pressure ka naman. Update everyone. So, nakapustura na ta. Cause, padung may mag-dinner. And yeah, nakapahuway jud po. So, we're on our way na. Wait lang. Sa restaurant. Magkuan meron. Mag-Asian restaurant me.
para ko nay kusog no lahi ra gyud ning nay rice gyud makaon ya nasa trip bitaw kaysa magpanpan ra as in lahi ra gyud kayo. Yeah. Not giving talaga. So yeah, I'm gonna update you if na nami sa restaurant. Slide man. Bunsay. Di ano na arap na murag kanina sa kilig guro. Ha? Di ba maonig church? Tungot po ning loading oy. Ah, maoni. Sunod. Ingan si Ja. Kani nga street? Let me check. So guys. Naglibog mig asa midong. Gilibot-libot mi ni. Kuan ni Google Maps. Unsay? 30 meters na tama. Nearby. Bito, 30 minutes na bito. 30 meters. Kaning ako ang i-search bi kaning Saporito. Bito, no. Temporary close man. Wa na siguro ni, wala man na dito man na. Dire. Ate, bato na sa sudlo nun. Hi. Table for two. Do you have available? Yes, you have. From across this way. Bonsai. Ano si bonsai? Naglibot-libot pa bistradon. Agoy bonsai ha. Garaon ka. Dag bonsai dyan. Update everyone na namin diri sa restaurant. Naka-order namin and medyo limited ang space. So I don't think if maka-vlog ko. Sarong diri. So namin sa isa ka Asian restaurant. La. Buwan naman. Di harahat ka ng gilok ba? Ano? Ano po? Ah, nay. Lagi. Diyan ka na. Yeah, medyo uwa po di video-video ari kay mga dagang una ngaon ari. So, murag ma-update na mo o pauli na mi. Bye. Mag-flicker. So kayo guys. Update everyone. So, nakauli namin, no? And, panahulot akong churros. But, yeah. I'm just gonna end the night here. And, see you tomorrow if napamiganap. Or if wala na, see you at the airport na lang yun, no? But, yeah. Bye. Pila man ang 5.50. Euro. Yeah. Kay 350 og dos. Nakuhatagon 41.09. Mulista po kayo mo, ha? Pila man ang. Ah. Ay, di ikwinta ra. Kwenta ra. Okay. 7. Oh my gosh. Pero ikwinta ko na. Wait lang. One yung reality, guys. 112.10, 122.57. Ako ay lagi tao. 99.59. Teng, tada! Pila ka item to? 5, 6, 7. 1,000. The way, I like. Quiz na ta. Human na dyan, guys. Human na dyan. Usta mang layas. Paulit na may guys.
Miss Bugnaw nga dapit. Humana ang kalupay nga 17 degrees. 17 pa. High school days. High school. Gang, gang. Update everyone. Then nami sa bus stop. Kaya paulit na may madaghan na naman mo nga ari man ang pila. Wala nagbuot-buot. Pinawitik man ang agi na to diring dapit. Update guys, Nanamig Airport. And unfortunately, wala pa may boarding pass. Kai? I don't know. I'm still gonna figure it out. Why? Charis. Naka-check-in na mi. Pero need gyapon jud mi modong sa counter para tagaan may boarding pass. And dili sa mobasa sa ilahang machine self-check-in. So we need to wait nga mag-open ang check-in counter. And it's currently 9:59 and among flight is 1 p.m. pa, so maybe around say 11 pa siguro mag-open ang check-in counter ani. Magsige ra mig tanaw aning board. I don't know if makita ninyo. Na Adam board. Unay. So yeah. You try lang airport. I mean, it's here good. Look. Ay lang, airport. Update everyone. So, naka-fold nami. Nakalagpas nami sa security control. And then, waiting na lang mi sa amo ang boarding, which is 12. But, it's currently 11 pa sa buntag. So, taas pa mig oras, no? So, we decided nga mga pisa lang diri sa sod. Even though nangapi na mi ganiha. Second cup of the day. Sing na pa third. Sorry. Sabihin. Lamian ko. Oy. Gusto ko mapalit-balik sa matcha. Ang mango? Yeah. Nabit dito na, Pauli. Parang bao. So, nami dire sa Cafe Lindo. Mamo order cappuccino and we have chocolate cake and cheesecake. So, saan may, ayaw pa di kaning tilaw, ma'am. Anong hatol mo? Sorry. Bakit? Hindi. Ayo. Bakit? Ganyan ang mukha mo. Siguro kay pagka-lemon. Lemon cheesecake. Ay, more taste of lemon mo. That's right. Diba? Ganyan pa rin mo. Lemon cheesecake. This is atong classic na New York cheesecake. Ito kaya nag-lemon. Abi ko, upal. Awa. Nagkang likod. Alay, malagpal. Biyahe namin guys, pa Vienna, pa ulit. Vienna, then Vienna to Copenhagen. Goodbye Dubrovnik. It was a good weekend. So nice. Must visit guys. Bitaw. Pero, yan ang ikot ng isang kuko na ulit. Taman ka tapos. Alle sicherheitsrelevanten Informationen Pag-andam finden Sie auf dyan der mo. Karte in Ihrem Sitzbereich. In Mga einem 2,000 Notfall siguro po folgen na, Sie den Anweisungen der at Besatzung. least, Dear passengers, at may we least have 2,000 for the kroner. international safety Yeah, regulations. allowance. Wala po 50. Please remove Yeah, your wala po earphones for this flight important ticket. announcement. Minaw sa amin guys. Our aircraft has smoking and the use of electronic cigarettes binhan na. is not permitted. Yan na si Japan export ano. Nice na. Ay, All batan, electronic devices, the heating function must be diba? switched off. Ay, Into ba't po flight mode. nag-moist? On today's flight, you may use our wireless services. Guys.
Guys, Dito guys, delay mo guys. Kay, grabing kusog ang uwan at kilat. Matabang. So, nisakay namin sa bus. Di pa na ako may grabe sa kilat. Delay. Pero, wala na. okay lang. Basta safety ang tanan. Bitaw. At least pauli na po ang delay. Check ang weather. Kasi hindi rin ko magka-oil guys. Update guys, after an hour, of delay, nanagid mi sa airplane. Kami no, padong Copenhagen. And yeah, Hopefully, dili ko ang turbulence. bitaw, di, kay medyo dag-um gihapon. Ano na nato yan, ang vlog? So, dili na mo i-end ang vlog kay mabisi na mi. Mabisi. But yeah, bye. Thank you for watching and see you on our next one. Bye. Para ba